हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपण समस्त को ओम पूजा ओडिया ब्लॉग को स्वागत। आपण माने केमते अछंती? भल अछंती ना? आमे भी भले अछु। भले अछु कोन कहिबी, माने समस्त को पूरा ठंडा हो गई। आ मेन करिके तो मते ठंडा है कि काश होची। आउे मु भिडियो छाड़ी पार नथिली, से सॉरी। एथर चेष्टा करी सबुदिन भिडियो छाड़वाई। आपन को मो तंटीटा भी केमती माने सुना जाउथो, माने मोटा मोटा शुणा जाउथो मो भॉइसटा। माने पूरा बहुत देह खराब हो जाइथिला। माने कौन ठंडा है पूरा, माने तंटी भलसे शुणा जाउ नथिला। एते काश जे माने मेडिसिन खाई खाई भी से काश भल होउनी। आ चलतु मु आग को कौन भिडियो करछि, कुआडे कुआडे जाउछि, कौन करछि आपनको देखैबी पूरा। आ कंटिन्यू करंतु भिडियोटा, स्किप जम्मा करबेनी। आ जदि भिडियोटा के भी भल लागला आपनको लाइक करदेवे, शेयर करदेवे। मो चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करबा जमार भी भूलबेनी। चलतु देखंतु मुईटा कौन कि ओम पूजा आज टिके सबुदिन कहले कि ना चिकेन बिरियानी खाई 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 आ इच्छा होनी मम्मी एमती कहले। एथि मु आज टिके तांको दुई जणक पई अंडा बिरियानी टिके देखंतु बनै दउची। एमती किछि माने बेसी किछि पकेइनी, देह तो भल लागुनी टिके। तापरे हेति पई मु खाली एमती अंडा सिझे कि तरकारी भोळा करके ताको कर देइची। एमती अंडा बिरियानी सादा सादा जेमती पियाज भाजी की सब पकेइकी करंती सेमती आ करिनी। खाली एमती भात माने करिकी ना एमती मु टिके नॉर्मल एमती कर देइची खाली अंडा बिरियानीटा। देखंतु देह टिके भल थिले सब करबा पई इच्छा हुए। टिके मो देहटा भल लागुनी। तापर मेन करिके काश हैला माने तो आपण जानथिबे, माने सबु जिंस पूरा सही हबो, माने आराम से रही हबो। किंतु काश हैला माने पूरा केमती लागे, पूरा तंटी पूरा एबे भी खसखस लागुची। मु ठीक से कहि पारुनी कथा, हेले भी मु टिके वीडियो करी केते दिन हैला छाड़ीनी। हेति में मु कहली नाही छाड़ी दिए वीडियो बोली भाबली। आ आज गुटे एटा छाड़ुची वीडियो। हेति में टिके संध्या बेले पुणी मार्केट टिके जीवार अच्छी। मु कुआडे जाउची, कौन करची आपनको देखेबी निश्चय। आटा धनिया पत्र भी कम थिला मोर, टिके पकई देइची। देखंतु आठी बिरियानी हो जाइए, खाऊचंदी पूजा ओम। एटी माने तुलसी पत्र, महू, तापरे अदा रस, महू सब एमती खाई सारला परे भी ठंडा छाड़ुनी। आ कफ सिरप तो खाऊची हेले भी छाड़ुनी, माने तंटीर खसखसटा पूरा माने छाड़ुनी। एते पूरा माने इटा हो जाइए, गला बसी जाइए पूरा। आ देखो आम टे मल पलि आसलु ये सपिंग करी। ये देखो ड्रेस टे नबार थिला। आ बहुत भल भल ड्रेस गुड़ाक अच्छी नापी, हजबैंड को नबार थिला ड्रेस। ड्यूटी भी जावाई टिके माने डार्क टिके ड्रेस दरकार। एथि कहली चलो नहीं कि आसमा। हेटू जाइलु आम मिसिकी। देखो केते सुंदर लगे, कपड़ाटा पूरा सफ्ट सफ्ट लगुला पूरा। कथा कहला हेले भी काश माने आसी जाऊँगी पूरा। काश माने पूरा तंटा के खसखस लगुच पूरा, माने जमा भल लगुनि पूरा। देखते पूरा, देखते पूरा अच्छा शॉपिंग मॉल भीतर जलपरी। केते डल एटा बढ़िया लगला मते जलपरी। देखते ट्रक तापरे फ्रेंड्स मु सेठू टिके कंढई सब देखिकी ना ओम पूजा जुआड़े जीवे नहीं कि माने एबे भी बड़ हेलेनी टिके टिके, हेले भी माने एते भी बड़ होई नांती। माने तांकर खेलना गाड़ी सब माने ऑर्डर करथुए, मम्मी एटा नहीं कि आसबो सेटा नहीं कि आसबो सब एमती लगेइथिबे।
ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏଇଟା ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଗେମ୍ ଖେଳନ୍ତି ଏପଟେ ଏଠିକି ଟିକେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଘରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ପହଞ୍ଚିକିନା ପୁଣି ସେଇ ଡ୍ୟୁଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ରୋଷେଇ ଡ୍ୟୁଟି। ଆଉ ଆସିକିନା ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିଲିନି। ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି କି ନାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଜଲ୍ଦି ଯେମିତି ହେବ ସେମିତି ଜିନିଷ କରିଦିଏ ଏମିତି ଭାବିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଳୁ ପରଟା ଏଇଟା ବନେଇଦେବି। ଛୁଆମାନେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇକି ଶୋଇଲେ ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଳୁ ପରଟା ବନେଇଦେଲେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ଏବେ ତ ସବୁ ନୂଆ ଆଳୁ ଆସୁଛି, ନୂଆ ଆଳୁରେ ଯେଉଁ ମାନେ ପରଟା ବନେଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ ନୂଆ ଆଳୁଟା ହିଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏବେ ଯେ ନୂଆ ଆଳୁଟା ଆସେ, ଏଇଠି ନୂଆ ଆଳୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସେ ନୂଆ ଆଳୁଟା ମାନେ ଚକଟିଲେ ସେ ପୁରା ଏତେ ଟାଣ ଟିକେ ରହୁଛି, ପୁରା ମାନେ ଗୁଣ୍ଡ ମାନେ ବେଶୀ ହେଇଟା ହେଇପାରୁନି ପୁରା ମାନେ କ'ଣ କି ମାନେ ପୁରା ଚକଟିଲେ ପୁରା ମାନେ ସବୁ ଚକଟି ହେଉନି, ଅଧା ଅଧା ରହିଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ଟିକେ ଟେଳେ ଟାଳେ ରହିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ ବି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଚାଲ କରିଦେବା, ଆଳୁ ପରଟା ଟିକେ କରିଦିଏ, ଖାଇକି ଛୁଆମାନେ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇବେ ପୁଣି ସେମିତି ଭାବିଲି। ଆଉ ଦେହ ତ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ତାପରେ ସେଠୁ ସିଆଡ଼େ ଯାଇକି ଟିକେ ଆସିଛି, ମାନେ ହେଲେ ବି ଆଉ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ କ୍ୟାପ୍ ଫ୍ୟାପ୍ ଲଗେଇକି ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ବି ମାନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁରା କେମିତି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଲାଗିକି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ଦେହଟା। ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା କରିଦେଲି ଛୁଆମାନେ ଖାଇବେ ବୋଲି। ଆଉ ଥରେ ପୁଣି କହିଦେଉଛି, ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଜମା ଭୁଲବେନି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଓମ୍ ପୂଜାକୁ ଖାଇବା ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରଟା ମାନେ ଗୋଲ ଗୋଲ ବି ବନା ହୁଏ, ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଲ ଗୋଲ ମାନେ ବନେଇ ବି ହୁଏ। ମୁଁ ତା ଏମିତି ବନେଇ ଦେଇଛି ପୁରା। ଏଇଟା ଟିକେ ଆଳୁଟା ଟିକେ ମାନେ ପାଣିଆ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ହେଲାନି ଠିକ୍ସେ, ମାନେ ଗୋଲ ବନେଇକି କରନ୍ତି ସେଇଟା ମୋତେ ଟିକେ ଠିକ୍ ହୁଏନି, ମୋର ପୁରା ମାନେ ବାହାରିଯାଏ ଆଳୁଟା। ଏଇଟା ଟିକେ ନୂଆ ଆଳୁଟା ନା, ଟିକେ ମାନେ ରହିଯାଇଛି ଟିକେ ଗୋଟା ଟିକେ ମାନେ ଫାଳ ହେଇଛି, ଟିକେ ରହିଯାଇଛି ଏମିତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉପର ପଟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ବି ଏଦି ଆଳୁ, ସେଥିପାଇଁ କଥା କହି ହେଉନି। ଆଉ ସରି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ତଣ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଯାଉଛି, ପୁରା କଥା ଆଉ କହି ହେଉନି। ଏତିକିରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ରଖୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ନୂଆ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାହେବ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରା। ଆଉ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବାଏ ବାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।